जय जगन्नाथ। आमे आज पहुँचीचु शंखत्रास तानेश्वरी बनर महात्मा आदित्य नंदन दास आम सहित अच्छा आम गोटे बसिक मालिका कथा देवानंद कहले कहवाई मालिका कथा कहवा किंतु बर्तमान आमे जो कथा कहवा बर्तमान आमर दर्शक माने समस्ते ज्ञानी हो गले समस्ते मालिकार पद आम कहवा प्रवचकों ठारू से मानकर मालिका दक्षता मुझे देखुच अधिका अच्छी से समस्त मालिका पद मुखस्थ किंतु महापुरुष ता भर गोटे कथा कहते शिवकल्प मालिका बही प्रायतः सब भक्त मान पाखे आम रही अनुभव ज्ञान प्रकाश हो अनुभव कर सार भविष्य विचार एणिकी कहवा ज्ञाने नाही थलकूल कौ राजा अंक कौ मसीहा होतब अच्युतानंद गादी कौन केते पुरुष भोग होतब हाड़ीदास गादी केते पुरुष भोग होतब साल मसीहा ख्रीष्टाब्द शकाब्द जुगाब्द क्यों समय क्यों घटना घटब ये सब गुड़ी को आमे जानिबा बड़ कष्टकर तेणु जो माने साधु सन्त भक्त माने थेबे कहिले हेतु दिया पांच नित्य पंचसखा 256 आउ ओला शुणी ठारे अरक्षित दास सर्व परे श्रेष्ठ सेहु तेणु से अनुभव जातिसीमर भक्त माने से कथा गुड़ी को सठिक रूपे कहींपारे किंतु गोटे अंध को जदि कहवा हाथीर शुंड को धरिबा से कहब ये बर ओहल हाथीर गोड़ को खुंब बोली कहब लांज को सर्प बोली कहब कान को कुला बोली कहब से ही न्याय रे आमे आमर निज निजर बुद्धि अनुसार मालिका को आमे केते व्याख्या करि थाए तेणु आमे गोटे आज नवा गोटे पद भीम बहींकर गोटे पद नवा भीम बही लिखिचंती कहिले 1340 ठारू हेब बहु गोल 13टी टोपीर भोग हेब कली काल तर्क भाव हे 13 जन रही जान हे 1340 ठारू हेब बहु गोल 13टी टोपीर भोग हेब कली काल अच्युतानंद मध्य लिखिले तत्वबोधनी रे सप्त पुरुष नाम बदलाई 5 पुरुष हुकुम खटाई एमंत 12 पुरुष प्रमाण 13 पुरुषे जवन निधन फेरे मध्य भीम बही लिखिले 13 पुरुष राज्य भोग कला 13 मास सेवा करी तुटिला आयुष कली हेला शेष शुण शुण साकंभरी गुप्त संदेश फेड़ी देली तोते कहीं न कहबू यहा भणे भीम बही 19 पदे साहा मोर चौबाहा तो श्रोता मैंने सब जानते कम समय विषय बेसी कहबार आवश्यक ना आप जानती जे कि त्रेतया जुगर त्रिजटा हूँ कली जुगर से इंदिरा गांधी जन्म होता जे कि ब्राह्मणर झील होता जवनर पत्नी होता एवं साधवर बहु महात्मा गांधी साधव तांकर बहु होता जो सीता को 13 मास काल अशोक वाटिकार त्रिजटा सेवा कहीला 13 मास सेवा करी भले सेवार फल मागुची भले सेवा फल एवं मु मागुची राम को राम कहले जो 13 पुरुष तू भोगबू मही तोतेटी समान नहिबे कही तेणु से जो भितर जब देखा आपण मैंने भारत वर्षर बर्तमान नरेंद्र मोदी होउचंती 14तम प्रधानमंत्री प्रथम हेले नेहरू पर आसिले आमर नेहरू पर शास्त्री पर इंदिरा गांधी पर जो मुराई देसाई आमर से जो गौड़ा इत्यादि इत्यादि एमती नरसिंह राव एमती देखिए आप नेट्रे 13 जन प्रधानमंत्री जो से देखिले कहले गोजा राजा गोजा राजा मालिकार वर्णना होती गोजा राजा शासन जो बेलेण कली शेष हे से बेलेण गोजा राजा हूँ कि ना मनमोहन सिंह हूँ गोजा राजा निज इच्छा से करूनते शासन छाया प्रधानमंत्री बोली आम कहते तेणु से गोजा राजा ये हूँ 14 समय कहले 14 आम्भे जाए आसबू कहले 14 अंकर जाए आम्भे आसबू 2 भाई एमती लिखाई मालिकार बालिका दास आगत भविष्य मालिकार तेणु 13 पुरुष कांग्रेस गवर्नमेंटर से सरी जाइए सज्जन तेणु आम देखा ये जो नरेंद्र मोदी शासन पर 14 मसीहा पर धीरे 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 विश्व में परिवर्तन होउची जहाँ संपूर्ण 2040 मसीहा आप देखिपारती हुए तो गजपति दिव्य सिंह 40 तो सरी जाइए कहीं दिव्य सिंह हाड़ीदास लिखिते दिव्य सिंह सुत मुकुंद देखी तो 39 को अना दर्पण में मुई निजक देखिले त्रिदश हुए बणा गजपति 40 अंक बदल सरी जाइए किंतु आम आपको अंकर जदि नवा कहले वृद्ध बालक राजा होइतिबा गुप्तरे सन चाल चलिब साल सन जे गुप्त हेब केवल अंक भोग हेब जो देखिए से 40 अंक पर्यटन आम देखा बर्तमान तो 25 अंक मीन शनि भोग होची जी जो प्रकार कहू था ना कहीं आम जहाँ कहूँ यहाँ जो संपूर्ण गोटे सत्य यही समय गोटे सत्य जुग हो गोटे विराट परिवर्तन हम ता नुहे मालिका यही चेतावनी आमको देती आम या गोटे अर्थ नौचे मालिका जे प्रधानमंत्री हे एमती भी लेखानी आम राजा जदिओ अच्युत लिखिले नृपति होइण कहीं नथिबेटी कहीं नयन देखिबू दिन अच्युत
কহই রাজা কহিলে বিরজা শাসন হইব মহি রাজা হই কেই রহিবে নাই বিরজা শাসন হইব মহি। তো 1340 যে ହେବ বহু গোଳ 13ଟି ଟୋପିର ଭୋଗ ହେବ କଳିକାଳ। 5 ପୁରୁଷ ନାମ ବଦଳାଇ 5 ଜଣ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ ତାପରେ 7 ପୁରୁଷ ନାମ ବଦଳାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୃଣମୂଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସିଏ ଅମୁକ କଂଗ୍ରେସ ଏମିତି ଆହୁରି 7ଟା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ମୂଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନେ ଗଢ଼ିବେ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି 1356 ଦଳ ଭାରତେ ଠିକେ ଠିକେ ରାମ କହିଲି ତୋତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କହନ୍ତୁ ମନ୍ଦ କହନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନ ଭଲ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଏଇଠି କହି ଆସି ସାରେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଅଛି କେଉଁଠି କିଛି ନଥିଲେ କି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ବା ଶୀତଳତା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ହିଁ ପ୍ରକାଶଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି କିଛି ତାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଯିବ ବନ୍ଧା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାପରେ ସୁନା ଥିବ ସେ ସୁନା ବନ୍ଧକ ଆଣି ଟଙ୍କା ଆଣିବ ବା ଜମିର ପଟା ବନ୍ଧକ ଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧକ ଥୋଇବା ଧନ କିଛି ଆଣିବ। ତ ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କାମନା ବାସନା ନେଇ ଯାଉଛେ। ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟତଃ ଦେବାନନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତି। ତାନେଶ୍ୱର ବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବୋପରି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁନାଟା ଥିବ ଆମେ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ଧନ ଆଣିବା ଆମ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନଥିଲେ ଆମେ ପାଇବାନି କେଉଁଠୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠିକି ଯାଇଛେ ଇଏ ବାବା ଭଲ ସିଏ ବାବା ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ କମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ନ ପଶି ତର୍କ ଭିତରେ ନ ପଶି ତରକ ତେରୁବ ଆଗେ ନ କହିବୁ କହିଲେ ସାପ ପାଇବୁ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ସୁକ୍ଷେଣ ସିନା ଦାଇବୁ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କହିନଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୋ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଠାକୁର ବୋଲି କହିନଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୃସିଂହ ଅଛ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା। ନୃସିଂହ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଭଲ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଉପବାସ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର କିଛି ପୂର୍ବର ଥବ ନିଜର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଯାଇଛି ତୋର ଭକତି ତୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଗଳ ବାଞ୍ଛା ବଟକୁ ଯାଉଛି ବଟ ଯେ କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ନା ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ନିଜର ଭାବନା ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ ନିଜକୁ ସହାୟ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଭାଗବତ ପରିଷ୍କାର କହିଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମନ ଜେନେ ଭରସା କରେ ଧର୍ମ। ଆମେ ଯଦି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ମଦ ନାରୀ ଆମେ ଯଦି ଏସବୁରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସମ୍ବଳ। ଆମେ କହୁଛେ କଳିକିଙ୍କ ସମ୍ବଳରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ବା ସତ୍କର୍ମର ସୈନ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ସେଇ ଶିବକଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଓଢ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଥାଇ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। କହିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମ ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏ ଜଗତ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ ନାହିଁ ଆମେ ତାନେଶ୍ୱରୀ ବନ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ଆମେ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କ ବାଞ୍ଛାବଟ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଆମେ ପାଇବାନି କେଉଁଠି ଆମେ କିଛି ପାଇବାନି। ପ୍ରଥମ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ସେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ସେ ପାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆମ ବାହୁରେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ଆମେ ପଥରରେ ଖୋଳିକିରି ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଆମର ଶାବଳଟି ଧାର ନାହିଁ ପଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଳି ପାରିବାନି ତେଣୁ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କେତେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଆମେ କେତେ ବାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଅଗ୍ରସର ନିଜେ ହେଉଛେ ସେ ସବୁଥିରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ କାମନା ବାସନା ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଆମେ କହିବା ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମ ଦରିଦ୍ର ଦୂର ହେବ। ଯଦି ମାଳିକା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କେହି ଧନୀ ନଥିଲେ ସବୁ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଭକତ ବସେ ଯହିଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଇ। ଏଇଠି ଆଜି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଧ୍ୟାନକୁଦ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବୁ 80 ମସିହାରେ ଗାଈ ଭାସି ଆସିଲା ଆସି ବୁଢ଼ା ବସିଥିଲା ବା ଗଛ ମୂଳେ ଆଜି ସେଠି ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଦୈନିକ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନେମାଳ ବଟ ମୂଳରେ ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବଟର ମହାତ୍ମ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବସିଥିବାରୁ ସେଠି ଆମେ ଯଦି ହଜାର ଥର ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ସବୁଠି ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖିବା ତରକ ତେରୁଆ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ
ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ରଖିକିରି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଦୋଷ ନ ଦେଖିକିରି ଆମେ କେମିତି କେଉଁଠି ହ୍ରାସ କରିପାରିବା, କେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା, ଆମେ କ'ଣ ଭଲ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି କାହାର ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଖରାପ କହିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟିଏ କଥା ଶାରଦା ବାବା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସେଇଆକୁ ଆମେ ଦୋହରେଇବୁ। ମାଳିକା କଥା ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ, ମାଳିକା କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ମାଳିକା କଥା ଶୁଣୁଛେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଖ ବାଳ ଛାଡ଼ି ଭାଲୁକି କିବା ହୋଇବ ତପି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାଟିଣ ବଳଦ କିବା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ନୀତି ରତି କରି ବୃଷଭ କନ୍ଧେ ଶିବ ବସିଲେ, ଆମିଷ ବକ୍ଷିଣ ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଲଭିଲେ, କ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲେ କି ହେବ ଯଦି ନାହିଁ ଭାବନା, କହେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଟି ଥିଲେ ପୂର୍ବ ବାସନା। ଏଥିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ। ମଦ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ଅଛି ସେ ସକଳ ଭୂତ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତଗୁରୁ, ଜଗତରେ ଏକୋଇ ଗୁରୁ ଏକମ ସତ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି, ତାକୁ ବେଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏକ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଭୋଗେ ଭବାନୀ ପୁରୁଷେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ କୋପେତୁ କାଳୀ ସମରେଚ ଦୁର୍ଗା। ଏଠି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ନଖ ବାଳ ଛାଡ଼ି ଭାଲୁକି କିବା ହୋଇବ ତପି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଜୀ ହଉଛେ ଯେ ଏଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଆମେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଆମ ଜାଁ ବାଳଟା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରୁ ଆମେ ଯଦି ନଖ ବାଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଦାଢ଼ି ଜଟା ବଢ଼େଇବା ଆମେ କ'ଣ ତପି ହେବା? ଭାଲୁ ସେହିପରି ଯଦି ନଖ ବାଳ ଆଜନ୍ମରୁ ଛାଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଲୋକ ତପି କହୁନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାଟିଣ ବଳଦ କିବା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ବଳଦଟି ଯେତେବେଳେ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଚପେଇ ଦେଲା, କଂସେଇ ଡାକିକିରି କି ଆମର ଚପେଇ ଦେଉଛେ ଡାକ୍ତର ଡାକିକିରି, ସିଏ ସେଠି ପୂଜା ପାଉନି। ସେ ତ ଏଇ ବାସନା କ'ଣ ଜାଣିଲା ନାହିଁ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଜାଣିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜା ପାଉଛି। ନୀତି ରତି କରି ବୃଷଭ କନ୍ଧେ ଶିବ ବସିଲେ, ବୃଷଭ ସବୁବେଳେ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗମ କରିକିରି ତା କନ୍ଧରେ ଶିବ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମିଷ ଭକ୍ଷିଣ ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଲଭିଲେ, ସର୍ପ ମାଂସ ଆହାର କରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖାଇକିରି ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଲାଭ କରୁଛି ଗରୁଡ଼। କ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲେ ନହେବ କିବା ହେବେ ବାସନା, ଏଇ କ୍ରିୟା ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଉଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କି ଚିତ୍କାର ସବୁ ଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ। କହେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଟି ଥିଲେ ପୂର୍ବ ବାସନା, ଯାହା କହିଲେ ଶାରଦା ବାବା ଯେ ତମର ଯଦି ପୂର୍ବ ବାସନା, ସେ ସୁନାଟିଏ ଯଦି ହଉ କି ଜମି ପଟା ଖଣ୍ଡିଏ ହଉ, ତମେ ଯଦି ନବ ମହାଜନ ପାଖକୁ ସିଏ ବନ୍ଧା ରଖିବ। ତମ ପାଖେ ଯଦି ନଥିବ, ଷ୍ଟକ୍ ମାଲ ଯଦି ନଥିବ, ତମକୁ କେହି ବନ୍ଧା ଦେବେନି। ଇଏ ମଣିପୁରମ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଭଳିଆ କଥା। ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟଙ୍କିକିଆ ସୁଧ ନୁହଁ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ରଖିକିରି, ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡକର ବି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତମେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ ସେତକ ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭାବରସ ନୁହେଁ ବେଦଭାସ, ପୂର୍ବୁ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତାର ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଝଡ଼ି ଦିଶେ ଖାଇବା, ନିଶ୍ଚୟ ବାସନା ବାସିବ। ଯେ ତମର ଯଦି ପୂର୍ବ ବାସନା ନଥିବ, ଯେମିତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ପୁତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ରଞ୍ଚ ଅଭିର୍ନେକ କଳେବର, ହାଡ଼ି ସାଧୁ ରଘୁଶ୍ଚୈବ ନମାମିତେ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବାସନା ଥିଲା ବୋଲି ହାଡ଼ିବର ଦାସ, ସାଧୁବର ଦାସ, ରଘୁବର ଦାସ ତାପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ମାଳିକା କଥା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ମାଳିକାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଚାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି ଆସିଲା କି ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରିଲା ଆମର, ମାଳିକାରେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା 2007 ମସିହାରେ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ହରିଦାସ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମଠ, ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଛତିଆରୁ ଛତାବଟ ଯାଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବୁଧନାଥ ଦାସ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ମାଳିକାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ଗୋଟେ ବହୁଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ପରମ ଦୁର୍ଲଭା, ଗୋପନୀୟ 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 ପ୍ରଯଥିତ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ପରମ ଦୁର୍ଲଭା। ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ହାଟରେ ଗୋଡ଼ଉଛେ। ସିଏ ସ୍ୱରତତ୍ତ୍ୱ ହେଉ ନାମତତ୍ତ୍ୱ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସ୍ୱରତତ୍ତ୍ୱ, ନାମତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ, ଏକାକ୍ଷର ହରାଦି ଆଦି ଅମିତି ଅଣାକ୍ଷର ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବହି ବଜାରରେ ଭୁରି ଭୁରି ମିଳିଲାଣି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବହି ପଢ଼ିକିରି କହିଲେ କିଛି ହେବନି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧିବା ଦରକାର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଗୋଦାବରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁକି ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ ସାଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାନବାହନ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟକୁ
कहते जे बंद हम ता केते दूर कौन भगवान जानिथिबे। द्वितीय कथा होची यही महापुरुष आमे वर्तमान कहूचे बहुत क्रिया देखाइले कि हेब जदि नाही भावना वर्तमान समस्ते मुखरे कहउचंती अणाक्षर एकाक्षर आदि ओमिति बहुत कथा कहउचंती क्रिया देखाइले कि हेब जदि नाही भावना आम मनरे जदि भावना नाही महापुरुष अच्युतानंद बांकी मुहाणी रे शून्य बांफी तांको प्रताप रुद्र देव नहीं पकई देले सीए सेठी शून्य जोगरे बसिकी पद्मासन रे ऊपर को उठी गले। अच्युतानंद परपंथी वर्तमान उठंतु कि आमे जानिबो अच्युतानंद परपंथी। आमे वर्तमान कथाटी कौन होउची ना आमे वर्तमान कहूचु कम करूचु अधिक माने करूचु कम कहूचु अधिक कथाटी वर्तमान वर्तमान समस्ते गोटे जहाँ कहले बाबा निया नथिले धुआंटे उठिबनी जोठी 5 जन लोक बसिबे सी जदि उपकृत हेबे 5 जन लोक बसिबे आमे ताकू वर्तमान समयटा आमर ए प्रकार विभीषिका एठी मालिका उपरको मु जाउनी गोटे वर्तमान समाजर विभीषिका मा व्यासदेव मध्य कहते जे धर्म विगलितम तप विरहितम सत्यंच दुरगत लोका धर्म हते द्विजाश्च लोभिता नारी बसा मानवा निर्बीर्या पृथ्वी निरोषी धरसा नीच गमनगता भूप भूपाल निज धर्म क्रम ग्रहिता विप्र कुमार्ग गता। आमे समस्त वर्तमान कुमार्ग को जाउचे आम भितर गोटे संशय नहीं। महापुरुष हस्तानंद मध्य कहते केही कहा परे मनरे नोही बटी विश्वास लुचि रही अछि शेष रे प्रभु गुप्तरस बेल तो हेलानी निकट बुझी ता प्रमाण निश्चय प्रभु उदय हेलानी निश्चय होई बरण कथाटी कौन वर्तमान जो गोल चहलटी लागिछि ये प्रभुंकर आगमनर समयर गोटे उंकी जेतेबेले सत्यर प्रतिष्ठा हुए दीपटा लिभिया पूर्व जोर जलिब कहीं ना महाभारत युद्ध सरला पूर्व जेतेबेले जदुवंशी माने ध्वंस हेले कादम्बरी पान करी वर्तमान विश्व गोटाए मायाजाल तथास्तौ मूल संघाते वर्तमान जुगक्षय गोटे कादम्बरी पान भलिया लोक माने भावुचंती केही कहारी को न मानी संगे करिवे रण। महापुरुष अर्खिदास मध्य कहते काहाकू केही मानिबेनी वर्तमान समय गुरु को शिष्य मानु नांती गुरु माने तांको गुरु को मानु नांती विप्र मानु को मानु नांती जजमान माने मानु नांती कहीं माने ना ब्राह्मण मान सागर से बसिकी बर्तमान आम कुशबटी धरुकी गलु राति बसी तांकरी घरे तांको छुआंग संगे बसी मद खाइलु से माने मानिलेनी नना माने पूर्व काल में ब्राह्मण शासन में ब्राह्मण माने न उठिला उठिबा आगुरु समस्त कर्म सार दउथिले वर्तमान ब्राह्मण संगे कंधारे हाथ पकई गले कथाटी वर्तमान कौन होची एथरे आमे जातीयाळ पात को आणुना एटा को कौन दरकार ना समाज संस्कार आमको प्रत्येक वेद वेदांत पुराण उपनिषद महापुरुष माने मध्य कहते तुम संस्कार हुआ आम भीतर जब संस्कार न आसब आमर षोडश संस्कार मध्य दिखाई संस्कार गुड़ा दिखाई आम जब संस्कार न हवा ताले आम समाज में गोटे कथा कहूँ योग्य। वर्तमान आज शारदा बाबा अच्छी मुझे बस आज गोटे साधु बोली केमी परिचय माली तिलक जटा धरा गदा महापुरुष कहते तिलक माला न धर जटा कौपिनी नबर वस्त्र अंगु परिहर माने मनसीना चतुर्धामूर्ति चौतीसारे कहते जे तिलक माला जटा कौपिनी ये सब धरिले भालू भेलिया तमें साधु हो जीवनी भालू होइकी रहिबो भालू जेमती किछि न जाने चाटी पकाए समतुकु कथाटी भालू चाटी दिए कौथि पाई कि प्रेम रे चाटी पकाए तम देहरु मांस उतुरी जीव सेही प्रकार आमे जहाँ जेते कहले भी किछि हेई परिबनी आमर पूर्व वासना थिबा दरकार केमिति आमे गोटे साधु को चिन्हवा गोटे कथारे बर्तमान जुक्ति पड़ता गोटे चैनल साधु केमिति जड़े कहले आगे साधु 8 प्रकार कौन मुद्रा साधक मैथुन साधक ये सबू माने ये मद्य साधक ये सबू साधकर लक्षण साधु क्या कहवा मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु ज पश्यति स साधवा परदारा को जी माँ बोली भावे भौणी बोली सम्मान दिए परद्रव्य सुलोष्ट्रवत परद्रव्य को जी न चाहे आत्मवत सर्वभूतेषु महापुरुष मध्य कहते जो दिन देख दांडरे सुना पड़ी जान देखिण जनता को न गोटाई पुण से काले जान सत्य उदय होइला कहार धन ये पचारे भला जो दांडे सुना पड़ी लोक मैंने पचारे आज्ञा धनटी कहार से जान सत्यर आविर्भाव है मन परिवर्तन जुग परिवर्तन जुग आसिले गोटे बंध बाड़ आसबनी आज गोटे महाप्रलय होगला तापर जुग शुद्धि होगला जे पर्यटन जाए मनर मानसिकता भावना परिपर्याय होनी से पर्यंत जाए जुग परिवर्तन क्वेश्चन उठुनी। द्वितीय कथा जे सी कहले दांडे जो दिन सुना पड़ी से दिन लोक जानव जे सत्य जुग गोटेला बेले आसब तेणुक यही प्रकार सब कथा को साधु क्या कहवा आत्मवत सर्वभूतेषु मु कहली बा मदात्मा सर्वभूतात्मा शारदा बाबा देहरे जो आत्मा अच्छी मो देहरे से आत्मा अच्छी भाईना देहरे से आत्मा एठी रामा दामा सामा समस्त देहरे भी से आत्मा अच्छी ज पश्यति जी देखिला सी हूँ साधव
सी हूँ पंडित सन्थ तोटापुरी गोटे कुकुर उपरे बसी खाऊले लोक मैंने छिगुलेइले सी कहले विष्णु पर स्थित विष्णु 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 नांग खादक त्वं विष्णु पुत्र आचती गम्यंती विष्णु मंदिर विष्णु पर विष्णु बसी खाऊँ सकल देह नारायण आत्म प्रशंसा सृजनस्य निंदा गुरु अवज्ञा खल लोक संगा जो मनीष निजर प्रशंसा करे मुई एते जानी बाबा जहाँ कहते बर्तमान गोटे कौन ना ये बाबा एते जानी पाखु जाओ सी बाबा किसी जानी पाखु जाओनी अरे बाबू बाबा माने सबू जानवे बोली बाबा कहीं हुंती गोटे साधु जे सबू जिनिस जान बाह्य जगत विषय तार किसी अर्थ ना गोटे साधु केतेबेले हुए साधु तो गोटे अवस्था वैराग्य साधु गोटे अवस्था ये अवस्था को जो मनीष अतिक्रम करुच्ची साधुर अवस्था को अतिक्रम करुच्ची आज माने लोक कौन खाली कौपिनी कंठी कौपिनी धरले साधु होना गांधी गोपबंधु आंबेडकर मधुसूदन राव उत्कलमणि गोपबंधु उत्कल गौरव मधुसूदन दास डॉक्टर भीमराव आंबेडकर एम सब कौन साधु नुह एम कौन कंठी कौपिनी धरते कहते ना से क्या जान देशर प्रगति व्यर्थ स्वार्थ जार मन सागुणा बिलुआ चिकित्सक कहले सब कि पाइब प्राण गुरु अवज्ञा खल लोक संगा मदगुरु श्री जगत गुरु तमें जहाँ उपकार टे पाच ताकू जगत गुरु सी मोर उपकार कर केवे अपकार करी माने गुरु अवज्ञा खल लोक संगा अत्यंत कोपा कटुति विवाच बर्तमान समस्त भितर कोप अच्छी आम आज ये चैनल आगे कहीदे लोक बुझे दौर आम कोप करूँ बोले कि माने ना महापुरुष कहले बा जे घंट घोड़ाई क्या कली चौतीसारे घंट घोड़ाई क्या रखिल घाटरू फिटिची कलीर नाद घिड़ी घिड़ी करी निई टाणी घुघु शब्दे बाही पकाए पुणी घेना कर निवेदन हे घोर कली काल एकली नाम समस्ते हेले आसी नई आम तो सबू बसीचे गोटे डंगारे मु कहूँ बोली नुह मुझे कहूँ जदि मो कथार आज्ञा 5 जन किए भल बाट को पलि आसबे साधुर साधना से सिद्धि होगला आज शारदा बाबा कथा को जदि गोटे लोक जदि ग्रहण करी कर्मरे लगेदेला से साधनार सिद्धि होगला आउ जो मैंने कहते अरुआ खिया गेरुआ पिंधा ये सब कथार किसी मूल्य ना गोटे जड़े कहीं अरुआ खाई गेरुआ पिंधिकी कौ कर्म करुच्ची प्रभु नाम संसार में कौन किसी कर्म ना से प्रभु नामटी को कहीं धरी सी अनुभव करी जार अनुभव प्राणे जेहू जान निज कर्म जे जार अनुभव कथा को जे जानूची अनुभव को सत्य कही कह अभिराम बाई जड़े संसार भितर रहीकि जदि सार्वभौम्य गणतांत्रिक राष्ट्र रे संसार भितर रहीकि जदि जड़े आज साधुतार आचरण करुछे कौन भूल सेटा भूल नुह सेटा समाज संस्कार जगतगुरु राम भद्राचार्य मोर परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु स्वामी अर्पानंद कहते सेतबेले संसार रे सेतबेले साधुता जेतबेले साधु मानकर सुरक्षा हब साधु बाणी को जेतबेले समस्ते मानिबे जगत साधुमय हब सेतबेले जानिबो संसार रे सत्यता परिवर्तन है तेणु करी महापुरुष तो बहुत कथा से तो माने त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञ बहुत कथा लिखिंट सबू कथा को तो कहते स्वर्गे बृहस्पति मर्ते सारदाई आंक बिनु आन न जानिबे कहीं पाताले बासुकी जानिबेटी जेई तांको ठारगार जानिबा को कहीं पंच सखा जेते जनमीए मई सार्वभौम्य कले जगत रे रही महापुरुष लिखिंट जे स्वर्गरे बृहस्पति मर्ते सारदा पाताले बासुकी आउ ये जो पंच सखा आउ तांकर द्वादश गोपाल जहाँ से किंचित जानिबे आमे जहाँ जानुचे अंक ठिक ठिकणा साल शकाब्द जुगाब्द गुरु अंक राजांक विरजांकर अंक जहाँ जहाँ लिखिंट ताकू गणना करी 2012 मसीह फिल्म होगला कलिजुग सरीगला बोली आपण मैंने देखिथे मुझे मिसर भ्रमण करी आमर जंडिंगसन लिखिंट हिलिस मार्कोनी लिखिंट नोस्ट्राडमस लिखिंट बेंगा लिखिंट सन्थ अरविंद लिखिंट जोगी माने आमर जोगी शिवानंद कहते मिसर पिरामिड रे मध्य भविष्य लिखाई कौन हम भविष्य को परिवर्तन करने परिवर्तनशील समाज आवश्यकता पड़ुची से कि साधुमय हो जहाँ बाबा कहते सबुटी महापुरुषंकर रास हो एवं सत्संग हो भागवतर प्रचार हो पंचसखा ओडिशार महंत तांकर प्रचार हो साधु जगत रे चाहे अयं निजो परोमिति गणानाम लघुचेतसा मुदार चरिता नस्तु वसुधैव कुटुंबक साधु एतिकी चाहूँगी सकल वसुधा कुटुंब हो आउ शारदा बाबा को मध्य मोर प्रणाम आपण मानक मध्य मोर प्रणाम समस्ते साधु हुंतु साधुतार आचरण करंतु एतिकी आजिर वक्तव्य यही कथार जदि समस्ते किंचित चलिए आम जगत सरस सुंदरमय हम व्याधि आच्छन्न करिबा नै जय जगन्नाथ जय पंचसखा अशेष धन्यवाद सन्थ आदित्य नंद दास महाराज को यही देवानंद चैनल माध्यम गोटे कथा उपलब्धि कलु आम गोटे सार कथा विभिन्न साधुंकर विभिन्न साधनार कथा अच्छी एवं
ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ଦିଶଇ ସେ ଭାବେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସଇ। ବେଦର ଅଭ୍ୟାସର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା ଆଜି ମାଳିକା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ 16 ମଣ୍ଡଳ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, 16 ମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ହେବ। କେମନ୍ତେ ଭକତ ମେଳ ହୋଇବେ ମୋ ସେ କଥା ମୋ ଆଗେ କହିବା ଭାବେ। ବାଲିକା ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ତାନେଶ୍ୱରୀ ବନ ରହିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନକୁଦ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ରତ୍ନ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଉଦୟବଟ ରହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନମଠ ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ, ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ, ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ, ନେମାଳ ବଟ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠମାନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ମାଳିକା ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତୋ ଗୁରୁ ମୋ ଗୁରୁ ଏ କଥା ନ ଭାବି ଜଗତ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କିଏ ଅଛି ସମରଥ, ମୋହର ଗୁରୁ ମହାଗୁରୁ ସେ ମୋର ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଜଗତର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ, ରାଧା ରାସ, ବୃନ୍ଦା ରାସ, ନିତ୍ୟ ରାସ, ମହାନିତ୍ୟ ରାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ, ଠୁଳଶୂନ୍ୟ ରାସ, ପଦ୍ମବନ ରାସ, ଅନେକ ରାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାସ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଜାତିବାଦରେ ବା ତତ୍ତ୍ୱବାଦରେ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମ କରୁଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ହେଉଥିଲା ବୋଲି, ଇଏ ଗୋପାଳ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ବାଳକ ହେଲେ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋପ ବାଳକ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମୟ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ, ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଦିନରେ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଯିଏ ବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ, ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ ନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯିବା, ଏଠୁ କ'ଣ ପାଇବା? ଏସବୁ ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ନ ରଖି ସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ରାସ ହେଉ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ପାଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଏ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ ଏବେ କଲି। 1980 ମସିହା 79 ମସିହାରେ ଗହଣ ଦଳରେ ରାଜା ଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ, ତାକୁ ନୃସିଂହ ଜେନା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତାଠି ଆମର କିଛି କଥା ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ କ'ଣ ରାଜା ହେଲେ, କେଉଁ କଥା ହେଲେ, ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ନ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରକରଣ କରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ରାସ, ଯେଉଁ ଅହରାତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗହଣ ଦଳ ସବୁ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନଥିଲା, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏଇ 2015ଠୁ 17ଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଯଦିଓ ବିଶେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ମିଶାଇ ପାଇଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ତ ନିଜର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯିଏ କରେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଗଜପତି ରାଜା ରଥ ଚେହରା ପହରା କଲେ, ସିଏ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏନାହାନ୍ତି। ଦାସିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଇକରି ବଡ଼ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜମିଦାର ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଲଗାଇଥିଲେ, କେହି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ନାଁ ରହିପାରିନି। ତ ଆମେ କେମିତି ଏଇସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବା? ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏକମୁଖ, ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକମୁଖ, ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ। ଆମେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଇସବୁ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ ତର୍କକୁ ଯାଇକିରି ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମାଳିକାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଏ କେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କଥା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅହଙ୍କାରଠୁ ଗୋଟେ, ମାନେ ଅହଙ୍କାର କହିବା ନାହିଁ, ନିଜର ଯେଉଁଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, ଏଇସବୁ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲୁ, ଆସୁଥିଲୁ, ଦେବାନନ୍ଦ ଗଲା ଟିକେ ତାନେଶ୍ୱରୀ ବନ ଯାଉ, ଚାଲିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମେ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ପରସ୍ପର ସେ ଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନ୍ତେ ତ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାସ ହେଉ, ଲଉଡ଼ି ହେଉ, ପ୍ରବଚନ ହେଉ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା, କେତେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଦେଖିବା ଶୁଣ, ସାଧାରଣ କାମ କଲେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ହେବା, ଅସୁବିଧା କିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ କରିବେ। ଆମେ ଏଇସବୁ ଚତୁର ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।